Yenya nkofon yeda wase. Sade ope ayeho ede amaye. Eni monyam nka odi bebre yo adoye a oyi na di kire de obeye bia aye. Ohwe de ye na wa ya amaye. Tiso asam si ebu hwan ana oye agya. Na ne ba ebusa no fish apata na obema no wo. Te wu se de ode maye bia no eye ntia ni monyam nka wo Yesu di mu. Ye bom pa edo ebu de yakra asha unsem. The stressa every do mu kono wo wurade wo nam wadom no wonsam so bebie yani. De ate wonsam ase. De afa e de abobra amana so wani monyam wo Yesu Kristo di mu. De obonsam asese eni apam bia de mitwam wo Yesu di mu. Kae na bie yani de ntimi nte wonsam ase. Ade monyam nka so wutie me. O Jesus Christ to di mu nti. Mame amen. Ede Nyankopon se. Yesu asem wa wato di se Jesus' passion on the multitudes. Jesus' passion on the multitudes. Yesu ne tema wonya edema edom no. Ewurade enya tema bi ma wo me wate. Sabi abrabo ni sitie de se de tebie na koduro bia no. Ewurade hu mobo na onkai wo. Said in Adoyano, Etie. Matthew Asempa. Eti Edunum. Person na eye Bible addition o tede ma biasana. Ye bie nsem bi so etero. Matthew chapter 15. Verse 32. Ekosi 38. Ose na Yesu frɛ n'asuafo no ɛse wɔm sɛ enkrɔfukuo yi ɛyɛ me mmɔbɔ sɛ watena me nkyɛn atoa so na nsanie wasom me wanante masɛm mu mahyɛdeɛ mu ana ɔteɛ mfie mmiɛnsa mfie na mfie num mfie du watena me nkyɛn atoa so wɔma nkɔ ama na nsanie na wɔnni biribi a wɔdie Yesu na dwene wɔm ho wɔm mmɔmpa yɛ mpa musae but ɔdwene wɔm ho na wɔnni biribi a wɔdie nanso mempɛ sɛ megya wɔm kwan ama wɔde yɛ fompan amodi ye fompan ekro mempese wo ho bekere wo enya me pe ene sa wo somme etemi na ase na so ye funum na duane mbam o emso bi ni aso dem a wo tele me kana ana wo pere sa Yesu se mpe ndi wo pe wo mpe wo no wo mpe se wo di ahokyere be som no wo se mempe se meja wo mo kwan eba wo de ye funu mu pan hwi ni wo mo yam wasom me ache na ware enye wasom me ache wo da so e wo problem wo nipaduam wasom me ache nanso so ekom de no mempe ne saa mempe se wo de ye fompan ekro na wankototo ba ha e wo kwam amen shetima she awereho ya de bebrebe no bu Yesu se ni trimo den bebrebe no gine se Yesu de hia se oba be di na tie oni bibia de ma ho o se nim adwenko a me yeren me dwene no ho aho wo a wo sum me ho sa mema wo awie yede an ene de yaben ene da so me na nim wo papa nim
O ma minim wo fa nim minim agenko a oja se obi ni ho adwen papa na obi benya anka wawu obi benya anka ayare a Yesu se me de menwene saa me na menim adwen kora me dwene wo se wo mabɔ me tirim pɔsɛ mɛmo awieye pa awieye papa awieye a yare anim wo bɛyini na so stroke nkyɛw awieye a umubu mu dem awieye a sabe wunya wonan entena mu wo dem ho mɛmo awieye papa na mɛsa ma wo adeɛ bi a woni bɛtɔ so a ɛbɛtetere wo yere mema wo ma enye basa basa memo awieye papa ntimire bi ya ne Kristo sumu no ya na awieye no eye nsira pa so ne nsase awieye no sa wo sumu Nyankopɔn yi a awieye no ye nsira kase ese ne nsase now mame ntwan kakra meka ya to so mame ne wo nko Psalm 37 ya ne binu mudwene se awurade agya me awurade apome ara na masu agu awurade so matwen awurade anim matena awurade na ase matwen awurade wo mfi me wo se woni madwenko a wodwene wo Psalm 37 nipa wo som nyame no kure mu no ya hwe na wiye wo se kari onipa oyepe na hye de otene de oyere sadete otene sa nipa no awieye eye de ba de babro wa biem am se kania no wose kari to de okrom ha ana ba bia betu kwa koduro bia no kari we kari so woni pe nipa seki obi woni nsi obi so kari onipa oyepe na hye de otene de nsem na okeka ni sa onipa no awieye eye asomdwe sa di paro waso dem a ene ne nkom se de se onya akotre ntwan na awieye na obenya asomdwe obia osum Nyankopɔn no kure mu no onya abotre ntwan na awurade ma ne mfa yefompan enkoda wonfa yare na bewu wa wo bere so Nyankopɔn na anim special way obefa so a wodo beba heaven boko enti dia to bi no mu no enye wadwene se wo so saa na ebe yaran ebe to enye wo sebre eni obi sebre bika akoma to yem kari woni pa oyepe na hwe woni pa na kwaitene na study sadi pa na yie na hwe sadi pa no se na wieye awurade mo wieye nya kese wate sadi pa na wieye awurade beboa wo timansu ana ubohu mente won kan yie ubohu awurade na wo so mo no ntimansu bansuro Isaiah chapter 49 verse 14 Mesa come text no so Matthew chapter 15 verse 32 ma head na mde ato fom boko mpese wote ne ma bi ase na wo hunu se soma wo soma awurade no enchen e wode de ban na fe beba ma de nipa be ka bia onka de obagusa wo se wonyame no wai mani musa de obeka sai na wo se mu ma mo sumu nyame na mo sumu nyame na mo nyame no na de na watuma ya ma mo mani musa de obagusa sai ai no bi a wo se sumu Yesu kra na wo fa ho kire musa yi mani musa na sai pa kro no ya na bre bi ya meta ka kire musa enka ruade wa moae sai pa no wo nkuno wo man ntena ase no wo huna wieye no
na awurade no wonfa pono no enkosi saa nipa no ne kwaya no onto opono ewo de wo kasa tia wo gu abam na onpesa wo hyebre asa obenya nka tese wagya Yesu akiri die kura ma asa wo yura ko asa nka woti ho su no awurade mfa pono no nkosi ne kwaya no onto pono ewo wo die yanim tamfo nim wonto no tamfo achi woma watamfo ngu ansa na wo hyirawo woma nim trash na won hwe se awieye no sa somdwe ni mu a on kasa ntia Nyankopon Isaiah 49 Yesu se mi ma mfa ye fompan nko wate mi mpese wode ye fompan be mi mpe ntemeboa no verse Isaiah chapter 49 verse 14 se mi nko ne kase pese sa do hwere ba ko ntam yi no wo tisa ne ma yasi pa wo se na Zion ka se awurade agame na awurade wure afime meso meni awurade de me ka kire woni me bu so asem bi Zion na o keka sa no akosua ama adwoa minta achai ya o keka sa awurade agya o watena na ase atoa so nansa na woni biribi a wodie na so ase Yesu fa wo ho no de preach ya no preach kire wo odo ha ase bi akwasiada twam aduane ama nsu ama adwoada so twam aduane ama nsu ama ekom onum se wo hram still ano preach ya no preach bu so ebna da so betwam Yesu se enam se watena me nato na wasom me ne watie me nsem yiye nti me ma wo mfa ye fompan nko wate emwa ba mu mo nyame adwuma mu wate koso asom ti sa Zion no a ma me na papa na o ke kasa wo na brabom se ade awurade ache dodo da ware bi aye ma bo mpa ya bo ka adwuma mu ma bo awurade afa de wagya me sa Zion na awurade se anwumire me nka nkyere no se Oba verse 15 ho Isaiah 49 verse 15 verse 14 ho de wu busa no afi verse 15 wo yiwa no Oba wire be free ne ba akokwa na ne yam ensese no ne yefono ho obusu asem yebetima ye enhweso bi waso dem ha na kwana ne bada na so ketwa akokwa ne ba akokwa obusu asem bi se oba ewire be fi ne ba akokwa wabra ne yam ensese no ne yefono ho Yesu wire be free maame na papa no wode ni moja atodo Calvary no wabra ne nsam dadoa no ene ti aye tifa ne nsam no ensese no kwana betima ye de mba be kan pejansa enza wunya nhuna de koro nso nya kokoduro sabre yi pepesa wa akola ketwa bi da na aso no bia wada pejare boko beva no koto wura na no na nsuo mu no be sima bia sape na men chena de sima mi no ko enye ye won na libuza fa enji oba bi etimi ya saa wo na me mfa se watimi ya ye bia akola na koto ka bo so de to wa no gina no o da sam na se sa ye so mfa no koto se o ja do ho pa dabi ontimi ko de bi obetimi na ko nenso o de to wa no apa ne ntima but akata nso no gina no so nya no homra dabi Nyankopon obusa wo se oba bi betimi ana enti se o ye mu bi entimi a ya ni nipa
yetiri mo den se yesi yentimi a ti Nyankopɔn betimi ana ene kire se onya awate se dia wo sum ni nyina wo hwe wo o study wo koye na wo ba na wo ko na wo aka dakrope na wa kire wo tamfo se ono na wo sum no wo den so so ya ba to ne nipa dom bi ntam am wo bu a wo be sa ampa nipa wo sum nyame ampa mame ame wate o sabra nka to mo abi shanti Nyankopɔn wo sum no a wo ye insurance nyina aka ho wo have insurance wa ye wo pom de insurance wa ye wo da te sisi yedie so wa ya to enti wo ye free to se oba ewire be fi de ba akokwa o so Zion busa no awurade agya me awurade apa me Zion na ekeka sa tia na wo de odi ahye Zion ho na awurade so ka de wo ka nyina awurade wate wo ye adwuma na asen wo so mana agiagu eso still wo da so so ma awurade to se nti oba awire be fi de ba akokwa na ne yam enhyehyɛ ne yɛfono ho fine ebi ana onse ma wudifo bi wom obi o timi nyinsan to akoyi akola na ayere atoagu ti se ebi a oba bi betimi aye sampa ana waka so hai o se yenum awire be firi wo mo manum pa mi ewurade de me wura enyadan emfiri wo da hallelujah mi ewurade dabi nipa de awire fire won so ba me awurade me wire mfi ade me mma me wire mfi uda na hwe de waye wo verse 16 o kire wo de waye wo na unzo wani nhunu enura na America for a interview me wo radio VCR America na sister bi also connection ne koso ye call no ba no na ye di nkomo no sister bi be bowura me wotema ya na one ye conference call na obusa me kwase bi za sofo be ma bi petimi ne iratra na be ma no exetin oba no that means say wo hunahuna oba ne say obekunu ndi sa no oba no nkoso ntina aware na ase na etia mu anu se na me kire no adna ba besi bambo a Onyankopɔn ewo edema ne ma se ma me ka je se ma me se wo bre nso se wo bewu a no human being can touch your life what you say security ni very tight ya bambo a Christopher ka kuma to yem che me ka se me ko ho a me bre betia me na ma me hwe de Azaya yi e ka no ha na sa na last na me yem fanto ho bi de kire mo kwaya kode e fa so training ne ba mo kai ha kode wo tete ne ba aswa po ne ba no aswa po no nti ne ba no afiri ni nkosua num na ese wo fu ntaban no wo de ne ba no koto bia ten so dia tenten pa o forest no so o training ne ba no na wo de nano ana ne nan no o za won fa ne mo wira de ngo no wo de nano mo an de wa mo an ne tie no na wa be ja ne ba no afiri dua no so na se de ne ba bi firi dua no so o be tia to fom no enti o ba nyina no de Zion eka de ne ba no eka nyina ne se wajame mawu wajame ne ba no fi ya wo mse de aduro de wa yara yi wo wawie na ta ma kode ne ba no wo de wo ye akroma anase wo ye aboabo ni bi a wo che mmoa awia bo hu ntetrese kode be ya wo ba yi obi anso numu entimetimi akoyera yi akotena we temtene na be
Ho na bo se ne maame bi edi n'akyi wo Nyankopɔn wo training ntinya abotrema na wate won to won training o tetew o training David wasra so ana meboa sa training no de bekum Goliath no o ti asema aye kana senka David anya teteye woni ajaka ne asisira aberai eba beye ana ode hu training ema wo obi o training ma yetua ne ka yentua ne ka ti sabre die esim sa se wunya katia bia kwam de wo ho kire wo awurade wo tetew me se wo tetew ana de odi asisire ne ajata de ko David sisire no sori tia na bi dwidwiru na so tutwade afam na jata bi abakire wo nwa ne bi to no de ne ko na dimirika chesi no asem fifire nko na wote ne mirikatuo ya na wo fam ko so dew na abotre na wahidi ehu treni ya na wade wo fam no na abotre wate David ba goli ati ni muni masama kan o si asola o de solo di ngomo no wodim se eye treni na Nyankopɔn de ma no ana ogina so ka kire so ana odi kokum Goliath ne de o se na so ebu na bam se be ma David wusa Goliath wey o ye okofuni firi ne nade ayi ni na yem be ma tinti ga gira ka we anade from top to down de ehedi tikura ye career ehu sika nya agoro de weight nya agoro na be na kokono on beta tinya ko bono na ko dia si one David refer no o kire ni training no a Onyankopɔn de ne yare yi de ne fa mu me se manya ntete bi wo ba bi a ka asafo we ntimi ni animu ho te pon jira me ka joro sa na tie benim de America ka krowe ti one David ka kira so se wo betima ho no 1 Samuel chapter 17 verse 30 ho ekosi 40 David katira so se me ya imeja enyan wo sere so a na sa pataku bi e bo de ho ntetre e be bo wura nyan num sa obeti bia wia mi David ya wo me ketekete sa no ya tire ni mi o mame amen be sorry chesi sa pataku no me chesi mi dinati mi kino me ko sina me sabu koto na madi mi dan now onipa da sani sika nkuta no etuo nkuta no oni AK47 no ode ne nsa we twaja takoto adi ni dan awurade ma koto wate won fa tamfu koto nsa won sa ho koto kew na patakura figwa o ija na to na Bible say David say bi twa koto ji bi dwa ni wie na sa patakuru sore se o ba me ya me so a ade me so ne bodu semu a na ma jana ma ne ko so ne me nwayo me bodu kuno Samson na wa wa mu David die bokum ni bowuo onye yise ya treni no endi poa o ma me no papa poa abusuafo apoa David yantene ma me record da ni papa Israel ye te enso kra na papa ye ni ye da nkono ho ati apo te ba bi no eye training famu na awurade be pagya da so wate ye wadi fam enkasa kra ma o mo titi fie ni Eliab no ne Sama na ebi na da bono David nuano mo ntrafi ho ni didi sa de nam ni nuane no wo de fa kom no fa awurade adwumam fa hwe nwan no na awurade ena mu be pagya so wani monyam sanu ko to do wagini dwan o so ntia me anama so na bodu se ma bofo de kaw na jata na sense ne da ho memra na patako ai sisire bi so abati bi ko no so me san nipa da sani o ne kenkon ena ekon
Sisire. You see the training. The time Obesia Goliath, or say, what? I go away, away. A guy in the training, a man, and I go away, on this or move back. That Pataku Tibinami Chesi, Jacka Tibinami Chesi, Sister Tibinami Chesi. Now I go on this or move back. Others so I would have went in your trans. Or find a kaya, Boba Cope, so. You see here. Goliath na da fam. Why you so amen? Ewurade wote te wote. Kodie o trenu. Tia susu kasa. Ewurade anyame, na me so nyame no abodo hene. Na so nyame, na me so nyame kan so na ma jasa. Kasa go home ewurade trenu. Would we say Moses is so? Yankupo training. Sanity. When you have 40 years, our Pharaoh fee. I don't have 40 years, I was stressful. I don't have 40 years, but I need Israel for Luchakwine. Yame, was this a woundsy and what? Woundsy be a bra, or baby or do beginner. What are some Americans? Sanity. Who would more? It was a minimum country, minimum than Quamera. Maybe no. 7 more years, pa, and any dash. Papa be doing him to cause us more rather ready, pa. The baby buabem, they rather say, and yet. And could put Trenimos a stressful 40 years. Lima man and papa, I'm not media cobed. Or what? Kenaz has also. Misrim, Abraham, Egypt, Misrim. Now, Moses, now the Midian as also. Midian as also. Now, kind of South I didn't call to heaven. In Sieni. I would train it. Name man papa polo. Then call him Ketikia. Bear 3 months to 6 months. Ya polo to consume. He can't get Moses, for your aborted child. And the AD Moses is not as if I repeat any. Oh, yeah, all the mattresses on our night. Oh, only Moses one and watching them. Yes, I got it in a bush in fear. Abraham, I'm in a papatia you. Pedia, what's our copy of medians as so? Because I can't bring bit young. Medians are finished so copy so. Na onyankopon etini ne de ne o kire ne ba bia daache odi Israel for bearing ebefa 40 years na Moses nim de we de kwa na Misrim for bekume na mse me kokum obi se mfuturo mu nti o se ne obi buru Israel for no bi so do sa me kaza me kan bre mi tia Moses hwe se de Misrim for no di kokum Israel etimi de abapa bo Israel ni no abuake nyankopon krofo Moses said that they are called Mekunubi. Ozena, or Jebbi whom be woman. At a humobrobi, whom be woman, so bed Jinipa. And so now, whom quite a pass or berry, or Jen or the Bayadima. Also, I would train in a moon, Papa, be woman. Sanity. The one that Misrim for chasing Moses, ya, who done a cotton, Midian Selection, as I 40 years. What did the Muraho? A Murano back on or da Midian Sopho, Jetro, Nebaba, Zipora, Ebesan Qua, can men be a who will be free Midian as Asoswa, Como Bebro or Bano, ya Moses, if you charge or Bano. To obey the Moses who has some cocatre, the Papa Jetro say, and Crofobin come be queer in Subulanam. Now, Bembe and ye see no wa or conjure. Wa hutire ni nyina mu no koso ya papa wate na o papa na wo ye no wa hutire nu mu no ebe bie kwaya ma odaache e tira wade e bi pa Kristo som Yesu ne tema wo ema edom odune ye ho pa na ode bere na ye na de e bere no so ya obeka se woniu ti wa Jetro se na be ma bere na twitwade mu nsubura no ho a
enti ahoho bia nkum yi mun kofra ne mra ma umedidi ehwa na Zipora no mo sa fa anema ko ese do buko bunshi no no frɛ Moses bae ne papa no eboa Moses say wa twitwaje ne mama ti Moses papa ne dire tena fie ho kede emmoa nti Moses enye ba bia tena ho 40 years wadam sira no so saa entina o hwesira no so ba bia mara nsuo da ba bia refidim ewo ba bia fie we Egypt fo o ma so ye o ma pue o hwe ba bia nti esira no so no nyame di treni no se hwesira no so nti meka se kohoro bi poso a woni ba bia ho meka se kosenan bi poso a woni ba bia ho na nyame di treni no sira no so akontu no so na onim no do se na ho kyerem no nam o te point na make na se dia fine nti wabrabo no botaye wo so embo Kristo ni bia nyame wo program wabrabo na ma wo na wo nti ase ba nyame wo so onim de odwene wo daache bere ne be so wate senka futi mi ensa wase bibia wo de yan sa ne te afa Moses betena ha efie ho no ana Jethro de ne baba Zipora ma no ware ana osan ma na djuma yeye papa ya na ma na fi atlem ama na yire asan bi adwuma ama no ye bi na be boa wo saa o papa ya be ma onya kumpa be ma onya fi atlem e be san bi adwuma ama wa ye wate emre papa yim enkasa ho kyere wo nti wo mo nipa ahokyere ni mu no bo amanfo ye obetimi bia wo de ye efa bo nipa enti sabra du mu no ana Jethro edi ni nwan ese Moses insasa ne wonye nwan no na se nwan ni bi ewo a se de Moses timi teti nwan no ho atantade epepa no edwaye ba no ho ekura ne nya no ho adage na nyame de hwe no sa ha se enwai mpo utimi nyom ho adage se dia ena me de nipa sa wo nsa ubetimi ayere yi ahwe wo so no se Moses enwa ne yen mu na no Exodus chapter 3 pa ne frɛ ne bae Moses na hunu me man se o mu huna mane e wo Misrim enti ko ne kokoyi o mo brɛ me nyame suma anu mu Moses suye sitie no ena ne Moses obeye nipa kese enso nsase no na o da nsu ani ewurade mpagya wo mra fie ne beye onipa kese no wate obotaye de mountain abotre twen no abotre mpre Isaiah chapter 49 verse 16 hono wo kyerɛw enti kɔbia no o jane bana ne bani su fi mi mami jame mi papa jame obi anhwe me ene obi anhwe me ana me ho kyere me mabompa ya kyere Yesu makan mababo obi anhwe me na me ho kyere fi na o ye ba no na ne mami ne tibia no so na ni no hwe ne ba no straight we akroma abofa wo za wo kɔkye akola no ona bo say yes say bi chebi ba ifo bi antimi mo nwura mfa ne zankan wate wa ho kyerɛ nyine mu no sisire bi antimi nkyɛ onwe saa de tie ɔmo ba ho ɔmo nim sɛ bibi twa ho hyia wo na hu sɛ ɔho kyerɛ ba bibi bɔ ho ba na akroba kɔde ne ba no yɛ ate atɔfom no bo sɛ na ne ma bi ne tu firi dua no so o treni ne ba o dimirika speed firi dua no so hu no abefa ne ba no ho na abɛhyɛ ne ba na se na ne ba na be tiato n'achi ne ma me n'achi na ne ba ne tele ma me n'achi na ne ma me na sa de ne ba na ekodua no so o sa ko tueni ne fofo afi wonye sa be se entro so be se 4 to 5 times no wo fa ne ba de firi dua no so eja no to abonte se ne ba no nkwa bo se ne ba na tabai no bo se ahase enyini otu fa ubo za kwati ato kakra na ne ma me na sa akɔfa no enu sa be se na awotwe mienu no oja ne ba na oche ayi elupre pam na ne ba na ekɔ na ne ba me na mfa na mfa ntitie mu a ka ne ba ne nko be mo no ho sa atana wo enko ntimi nko nanim
nyame ma ho kwa no mfa ntitiem ti Isaiah ana Zion for a report man on Isaiah hey prophet Yankopon jae yadinin kan bi wayi yama was it verse 16 Isaiah 49 verse 16 kwede waye wo ho atwa hye wo was it hye me de o makuru kire me nsayam wa fasio sisimanim da hallelujah unim sa ko sam 91 a wo se wa se na bofo ama wo se o mo nyere yin wakwa na dem wakwa nyina mu abofo no nhwe wo so wakwa nyina mu na o mo ba soa wo ewo wan nsam wo mo nsam nti na han wo report no se wo de wo akuru kire ne nsayam nyame nsayam na atia wate na wafashio Zechariah chapter 2 verse 5 wose na meya no ojafashio atwa de ho ahia na mayenimu animunyam wose na wafashio sisi nanim da enti menim da bi abonsam se obefa de abeye wo da bi a wafashio sinyame anim enti eda bi wo ho na se sa da no e wo di a Bible se men kan kire wo se wafashio sinanim ne nyame de wa hye sa ejafashio enti wo didi a ejafashio atwa ho ahia o koda ejafashio atwa ho ahia o kwafuomu a ejafashio atwa ho ahia bibi a wo ye bia tenene mu no ejafashio na yere enti nsuro yanko Matthew chapter 50 ho ena me wo bra ka no be kasa pa ho nsuro wate me na me nim adwenko a madwene na wo nim sa adwene no ndi ha ho wo de twen me ma me mfa nkosi de mpese me di usi Matthew chapter 15 Matthew 15 verse 33 no so and 3 verse 32 no so answer was na Yesu fresh ya for no ese wo say enkrofuko yi eye me mobo eye wo mpa ebo na ma wo ye Yesu mobo ana dabi Yesu ho tibi o mu o se o mo ye me mobo sa watena me nkyɛn ya na nwumbi ya me de o se awurade metena wo nkyɛn unim to awurade metena wo nkyɛn na maye ni awopɛ awurade metena wo nkyɛn Erade metna onchai mese erade metna onchai o na mado ni awodo o na maye ni awope erade metna sanete tele erade nchai wat nko ba bia wasen krofukura kana menchan atwa so na nsania woni biribi a oyeren Yankupo wodi mo problem no wasom me ache enso oni wei emre bia ofa form na ba asore mema ne ka na odi aba asore o araka ede bia ba form na aba asore sha beduru bebi bo se baba sia power drive wo ba nwa afunu mo ba no nipa mfo ntimansa wa mana nante so enso nsase no da the toilet ho sa na brabo nsase ti na wo se mabuni pa de dala nkusa mu o ebe ya nwanwa o se mie wurade me ya nibrim mi se mbe heme dia yem hweso me bo a ane tie ya bo tre twa wurade bo tre watena mencha to so na nsani a woni biribi a wodi o problem enso da so te mencha so me mane mfa ye pompan nko tasa amanfo bi ebe kasa tia me wurade kora verse 33 was na asuafo ne se no se abasambuofo bi beba asuafo no se no se ani ye benya paano a ebe so enkrofukuo pi se esere so ha
Unyame de benya. Baya na de me ho ye media so for wo kan. Ebeti me ba mo ba aboso. Me se unyame de meran. Ana tie. Because unyame wo hwe obotom no wahira wo. Unyankopɔ boso ne asase obedi lo firi ho. Hwɛ. Wase asafo ne busa asawo esra so now you can't esra so hey mama fa desert so perum better dey make yase esra so kini fa dey beja pam ni pa do man tese Yesu ma pa no pie esra so obebbo kwaya to ba bia kwaya na enye wa ho odin mu na de be yie ana tie sunsumu ne honam fam na ba ye tu akosora ntaba na ye de betu ana divine force was magnetic force no and be attracting ashim ye even see ewu da da kamera mu pa na tari sia obo sa ho di bia bawura uni padua num na ni padua na beka o ni pa no ho na de wa sore pa enyo ma me de be pagya akọ wie mo awurade ahoden na de obekọ saa so na awurade ahoden e de wani mo nyam bebre wa sase so a saa na tu o se da Yesu si o mo se pa no sa na mo kakra na wo no mfa nsie me fabra na menye ne bebre ma wo wo se de wo se enso ene mpata nketo bi wo se de wo sre of wo se na sua wo se nkofo akoko no se won tretena fom awuya na konwa ni ho atena fom na so awurade nyame sumo ba na se asore da mo mu ni nkonwa kora e fom ko atena na som Yesu ye nipa na wo som no nya ho na akoye opose ne wakase sem wo transform me hira Hebrews 36 wo se da fa pan no enso no ede mpata no na odase na obubu ede ma na suafo no na suafo no nso ede ma enkrofo akuaku no awurade ma ubi a wo so ma ubi bi wate aduane ne Yesu nya ya omde ma na no ha se ote wonu Yesu mpu no wo yere yi odase oboso mpa ya ansa na ote de di kai ka unu se wo ade bi a wonsa be ka wo de be kɔ wo ho ana de be kɔ wanum no mampa ibo bi nkɔ ho ansa obi o ha obedi di mpa o mampa obi so ya kwadwofo ase ne mpa ba wa twere gu ne dana no nti onya banku na no ne wa peya de nsa kyerɛ mpa ba na wa twere gu ne kwana no ja awurade eni o amen wo de ne nsa sie bianim aden sira so ansa na awurade bete ho ama wo so amen ebi o so sawo de o pan no bere Yesu a enye wa de ne se Yesu na epe o pan no adi demu wo be de bebere di ama wo wa de bi a wo be se no onyame adwumam ana nyame nkofo ho ana se wo de be ma obi no Yesu double no wo de ye ne bebere no wo de abere wate Yesu di pan no odi bi ana sira no sira so fabra ma bi sira so ma wo na me mfa ma bi numu ni na mom ebeba begu wa wo ye funum to obo do obu nsuani na dana won sabeka na nsa won sabeka na mom daben daatse otu pan no to nsuo nani a na adwini bi abefa fish na befa bi fish no wuni mu fish kro na mom de de se le te ade se de ya fish bi abefa di eboa ha na sa fish na obefa o pan no di o nsuo nani no ebia o de to nsuo nani e wo krom ha ana fish no ebefa di ye obo wa ko yi sa fish no e wa brutimam what does it sa bere na wa ye kase kama ba ko ye no kro ade bia wo se ni sa bere yi no da che hey wo be twa ne mo ho mo enti na ode afa aduade mu no what does it enti wo to aburo ko ba totena bo so me miensa tam kwa konya aburo bu ba bebre sa de tie
Brevida me catch up say, ye ba for the catch up say, Onyankopon, woje nipa ba ko pa asase, e ne fira asase ho. Netie, ana oji fira asase ho. Ana asase so de ma no. Enti nam sa asase, e de netie ma Nyankopon. Na Nyankopon so de ye nipa nti, ene nipa wu a, nye netie mu okọ. Enti ba bia Nyankopon wo yi fire no, e ho no san de ye ren. Sa netie, ho no san de ko. Enti se wo adwene ne se wo mfa ma Awurade. Ya me adwuma esai me mfa ho, na sofo ohuna ma ne me mfa ho. Ehia mfidi onu beka nyam se me mfa ho. Me wo bi o se me de consume mfi wo mo a. Wa na wo ka na wo burabu so. Daache wo besai, wuni daache. Ye bia buro no wa nua bia, daache ne de na okotwa. Wuni bibia atwa. Ti se netie e ma Nyankopon bia. Na nna de nipa wu a Onyankopon asem se. Se netie e na de ma me bia, e ne dotie no e be ko henfa. Dotiem. Ti ba bia Nyankopon yi firi no, ono de ko. Waje pa no mfre suafo no ho. Afa ye kaisi a. Wo bo hunu nkofuku ediye. Ene wo mo sesa de kae. Dodo o mo so di kofi. Pa no ketwa no mo ka no aso aboroso ama bia ka mo masesa ko. Yo pa no ketwa bi bra ne be bra ma wat. Yo hunu mo broni mo bro no de fama Awurade. Ti huni pa mo bo. Wo se na verse 36 of pa no no osira so. Pa no nso no osira so. Pa no nso ne mpata no. Ana odase. Ana obubuwi. E de ma na suafo no. Nti ode ma na suafo no. Ana suafo no nso e de ma nkofo akuakuo mo. Ti na suafo no wo mo so kom ne wo ma na. Enyina na yatra Yesu na ase na nsa. No food no water. Ana enyina ho akere yen. But Bible say Yesu sira aduan no so e dɔɔso na ode ma asuafo no. Asuafo no so ehunu asɔre ma ne mɔbɔ. Ewurade ma bia ma awɛnko bi. O tiase. Yani se ya namu ya asɔfo ya namu he. Eduru ba bia lokure ni. Tum se ya ho tere yen. Sikasemu. But kakra bia obi dumfo bi de dom yam. Yesu ya try se yesu ya bɛrɛn. Ye bɛboa obi. Kana tenjini kwa so ye trimode sa. Nyame na dia ma ho. Nipa bia wo wi ase no. Bibia wa ye bia no. Tina Paul busa se, e de be na wa anya. Unyan no kire se obi na de yeren. E de ma ho. Nto so bua obi. Pienya sika gu banks. Te ho. Obi waja no kwakoto bo nsam gem. Nyansa bi anim. Ta so obi ani so. Unya japade wa asase me na misi dawe meme kati. Bia se japade bia wa hyehyɛ no. Womfa bi nko. Disa dia wo hyehyɛ no nipa mu. Dia wo yɛ ma nipa no. Ɛne dia wo yɛ ma Nyankopɔn no. Ɛno ho akatua na wo konya. Ɛyɛ dia wo yɛ ma wa wo ho. Wo te pon nyina se. Ti dia wo yɛ ma bi no kwa so na yɛ. O je so amen. Ma bi ni upa no bi na utiri mo den dodo. E ana wo yɛ. Aha wo me hwe wa wo yɛ. Na Awurade be double na ma wo Yesu din mu. Na Hebrew 37. Wose na wo mu nyina di mi. Esra no so na so ya men. Pa no Yesu sira so ya hu ba bi efifiri bae. Pa me di amen. Ye omu nyina di me. Na omu di me ye no se bi kai. Wose na otase empropro wa e kai no. Kente koko kente ne friend cherenchen. Koko kente no say emma a hide and na yenso do me no another chapter. On the pan no say no de man no. Ano mo say koko kente say. Let's say do mu di ye no. Kra de nka ho. Te say go mu di ye no be ka ho a. Ka bi say ke pan no say nanka. Ke edimi nkai. Na je se pa no ba ko bia ekoko kente ba ko ma. O te ma afina se. Pa no nso no mo de ma Yesu na o shira so de ma wo mo se munni. O mo de ma no nti o nso shira wo mo. O mo di yem. Wo ma wo gi firi wo mo ho no. Obi e ko fie wo de pa no koko kente sen ba ko.
na de koy nson nde se pan no ba ko bia no ahohore adore abuso akoy koko kenten ba ko ma no mo di kofi wa the miracles ya kwa hemfungu medi kai tinso etidu nson chichemu nwotwe ho eko nya sa na Sarafat ni ba na ye Elijah come de no Yankopon se Elijah ma sha Sarafat ni ba bi wa oba kunani yeni no san hweba oye oba oye kunani o san yeni ana o san yere o san hweba still Yankopon se ma sha sa oba ne se wu nyanku Elijah yi me se sa oba na nyere yi na wo de ba honam fam a we sepene o timi se we de gento aso ka Elijah mama ya prophet no ana osanka wonya bibi kohwe oba yi ye huna kuna fomobo na mumbo mu na wo san twa ho akwaji kunani no aduane adi ya wo si Nyankopon na ahyewo enamri anka nka se Elijah a false prophet tianga also 1 Kings chapter 17 nyame opeso ohira wa ne nnwuma no nipa adwene we ntiase o nipa adwene we ntiase so de ba honam fam pa ka be ka sa de ekoso nyansa ni wo de honam adwene honam eproi na adwene bi ne wo be ka na how sabre na ahemfo wo ho ahemfo wo the kings, 2 Kings, 1 Kings, 2 Kings ahemfo ngoma tinka Elijah come de na kanya ahemfie no ko Israel for so konko Israel for no mu a du ba ko no a wo tete nsase de ma wo mu no eden ya obi abura aba onko gi bi ne na oba kunani hiani wi ana Nyankopon se ma hyew se ko ma ne hwew na oni bibi sabre ne wo ba no so bo mpa na duane aka ne nsa ma pe emore aka ne nsa ma no wo bedie no wayere na wawuo wakin kai hoda 1 Kings 17 waka hoda ana won kai hoda ta mu nti ebre ne ma kwa me yankin kai odo ko fia kai ho nyina ne ha de ayemfongu me di kai ti do nso ichemu nwotwene so eba afe Elijah duro asema na ko sai sho kakra brem no mami zuna wazuni mami no ope moba bi moba wo nye kukuya moba no de akoye ko kampa mpa bi no ne ba no adi ewuo e twa no wodi fie ko pe moba abra bedi ma mi nkun ewuo be firi abusuam kwa Elijah se e ba ne kwa ko pe e ko san shabra Elijah no ana Bible say Elijah san bon oba no ase obo no zen mame ya kuntakre tabu ze kabanku kakra be de ni wate ye ni ye ye de kama ya manam ntoso mankwa no sumpi na ye ni ye wo de bre prophet tio ehwana oba no si bo bi wura oba kunani hiani mi sa hwe ba aka mori mi nsa mape o ya mene me ba no ya kwa yeran ye ko die ni ya wu eho moba na mepa oso ma se mi nkosa nsu mrai na Elijah se kokko ya me die ne de yin kane bo nsem Nyankopon ma me wa amen jeru adidi o ni ba bi wa sa wo de adwini wi wo de wadwini wi toto ho a obeka se nyansa ni but no so ne bie kwa ime nipa Yesu wo ti di fira ni ya ani ene nete eko nipa ani ene nete esia but Yesu de nete fira ni wo hwa abeka se we wo de nipa adwene we adwena obeka nyansa be ni wo ta se o meka se sunsumu ne ma no ho wo amfa honam nko ho bi eta so bio Yesu eti ni fira ni bia ni a okaza ko ohoro ani so osuo silwa mu no de oto ntaso gu nani so ni fira ni ya Yesu ani ni nyanten wo se ko ohoro so e wo osuo silwa ko ohoro so ko no bere mako
mani so tazonte ozo ohuru wie ansa nani ne tie sanka uji na nche na uru se Yesu akasi a kire no a ka be kasi Yesu ni mu nyansa ti nipa nani afira no hunu ya wo se wo nkɔ no ti na hunu pata sama me kaza nti se so mu niema ho wa nwina nkwati wuni obi akute nyame honhom a you will never understand it eno so na e bro ko nipa nsura now ene nipa ye ho nyansa ko dodo ko school ni mu nyansa de so fo no kra ya no kra mfa kwam wudi mu de nyame aka kire no mfa kwam uka da university adwene ne de ru asore uka je okonko things fall apart okonko ngo kire ya ani ya kan de ya asore anaka je de ABCD na preachie school nyansa ya mfa ma asore tenan sori ahodo a adite nsori a wo mo fa nipa ma na be nyame adwuma wo mo hwe obi a wako school na brabo ye hwe we dwamanfo be ma ye so o kabrofo so de aha mo mfa na ma metna secretary akonya no so ye hwe kurukuru ye hwe musre wo no so ye hwe na ho brase a wo ma nyankopɔ ye hwe nyankopɔ se mu nimdia e woni trimo de he ga ne se wako school otimi twere otimi kai to ko 1 Corinthians chapter 1 verse 20 ho nyina ko si verse 27 ho wo si wiase nyansa no eye de ban eye nkwase asem wo nyankopɔ nim ti se wo di wiase nyansa atutu nyame asem ho a de America se Yesu di natiati obi ani e di wiase nyansa na etoto ho a se ke wiase beka se nkwase asem ni Yesu ye oba kunani hieni no sa hwe ba nyankopɔ se odifo kotena nso ma ne nhwe ho sa wo di sukuu nyansa toto ho a nyankwase asem a sa na tie nti sa wo mo ekokoko sukuu akɔ atiri mu nti na bi no magini a wo ni mbabro no wo di sukuu adwene no oni honhom oni nyame honhom o oni mu nyankopɔ honhom ana odi sukuu adwene no na eye adwuma well eye se nipa obu ahiafo but the Elijah de eye no na akoba se nyankopɔ pese ofa Elijah so na o sira oba no what the point na say Marcus empatim krontimu aduanan baako o se mumu bia obema me nkrofo mo kama se mu nsuonyinu kuru ama wo nya nsuohie to di ade akɔkye sɔfo ana ode kɔkye odifo no a ma ne nya nsuohie ma ne nkɔyi se nanum ebi o wa o ma kyade ne bayiye wa kyire emfa ya no ma fa wadwene mu kronkron odom be pena se me do no de me de koma ni hawo bia ni akyira e de bebre no o se nsuonyinu tiro odi nyinu kan nsuo no ho to mu bia obemma me nkrofo mo kama se mu bi ensuonyinu kuru ama anom no me Yesu me se no se na katu anya dan endi se wonsuo no sa ya sa na o pese unya katu afiri sa nsuo na esa no mu a bia wo no ma besa endi fa koma wo mo kanyam sem na akatua no mra ma wo na wonsuo no nto aso ne gya binom wa hwe wo hwe honam fam abega ne jimisam na me yere na me kam nti Elijah se dika kwa me de ne kan fa na oba no koe oba ne yasikie ani didie no de ye Elijah de ne kama no de bae Elijah didi wie ne bi kae odi abian ne wie bi ka chance no odi tuase asem kwa no mo sankon taklim ano ka kira nzere o aduane mfafi ha da wate na nyese ma dia wie ntimi ko me sa tere fi ha be no tena ye didi ho a egwo se obeyi the Bible say oba na de oye erinti aduane ampa oba no de yin ye fie ho da kosi se ensuo toye ma asase so na ba ya aduane buye te aduane ba ye na Elijah sori ko je se na se oba ne mpa e ba wo obo se ruade de mi be di awuo nie ye ruade hu mo bo wate
oba ne mpa bo no hwe kwaya nyankopon fa so yi ano what the point I'm making us ti nyame eyi ano na odi yi no nyese bia oba ne bo mpa so nyame ma na aduane na aduane firi so begu ho nyame ema oba ne de aduane ne ko fa ne nkrofo yam ensa na aduane ne be dobula ma no oba ne gidie ne ye ka nkrofo bebre ho a onyankopon yi omo mpa bo ano na enso omu nya nhuni on the last time I kai Exodus chapter 15 menche mepon menche Exodus 15 na men kai control Exodus chapter 16 verse 15 wo de opa time no nti wo de opa ukofia wo de kai Exodus chapter 16 ho nyina Exodus 16 kai ho nyina kosi Israel for bompae wo bompae e kom de yan na kom de yan na kom de yan na kom de yan e zala san me ka kire mu nimdia o mu nimunti nyankopon yi obo kom no prayer no mpai bo no nyankopon yi ano yi begu o mo kwaya no enso na o mu nim se sa mpai bo na anu yi aba no o mu nim lack of knowledge nimdia nti Yankopon ma mana toy ebegu wo mo kwaya no ebegu wo mo mbro no so afa o mo pia bonten no mo kokohwe ya bi asem no mo kan he o mo se manhu ru kire se de yan e kire se edi ko ba ware ho ba Yankopon yi be ma na bere o se na be ma be edi yede ene fra for de pe gurusifo Nyankopon ko yanwona ni na amami na die ni yede kusase for de enke pe bozanga fo Nyankopon ko yi gurusi ni na amami na die ni o de die ni saa na wa twa wo nyame yi anu o nso manhu onim Awurade wo hwe wate o hu mobo oh mame amen enti tie mame hwe esenesini kakra wi ne yemo mpa ne yanko de edikan asaba bekin kai enkrofo na eti Yesu na ase no edom no multitudes no ya oboti Yesu na ase no wo muda esu bi edi ensa ni Yesu ehu wo mobo te Awurade ma wona suba mpa bi adi na Yesu su hu mobo wate tie sabra o medika ba Yesu nchen o masakra ha obi a watena Yesu na asitie ni nsam de wuntimi ntie Yesu nsam besa na nsan o still amen sakra Jesus bayifo no Judas asefo no yo betena ase njie mi nsan wundaku da bia ni Yesu bedi banku nso still na wudie beba mu manfo ten soro dem di communion so mo ni amanfo ya aka o mo ni Yesu to nsa didi da bia so mo nyinsa yitugu ye was abayifo no o mo nye papa but the Yesu dey nka uti ni preaching just once ozo sakra enti tango ya ba Yesu nchen no de edi kai ni se wa ba Yesu nchen wa di Yesu adi enti wa sakra katro yonko se o pese Yesu hu mobo a brane nchen sakra wadwen kan bo na ekirem no hu firi ho dani firi ho enkoya biem tonsa frem so metena wa kumam na ofa de se owuru ade ne wade nkwa na o ntire wudin ense ne nkwa ngumam yeso amen wo yesi ale chese wagine di wo ho fine enti o ma ba Yesu nkyere de Yesu akere wo nkwa je kwa o ma je di afi ye hwe o ma bra ba ne toso wo mo eda atuhuate esu adi ekire Yesu Kabato 15:33 ho
32 Matthew 15:32 was say enkofuko yi atena me nkyɛn ato aso ɛnam akoma akosan sai nansa watena me nkyɛn ato aso nansa na oni biribi a ɔyɛrɛ wɔn mfa aduane ankɔ wɔn ni aduane wɔn die nso still wɔn da so tie Yesu n'ase 3 days abusafo mo betima yɛ sankrofo yi wɔn bɔ odua wɔn yi ani Yesu ya na nje kwasiana ikwasiana wo ni ese wo yɛ nipa mo bro hunu fo yi kwasiana ko frano pa ko se nyume gare kwa hunu bia me esa tna we ya sa ja joada so so be joada so ko se kura nda na we no mso ye mo bro hunu fo yi kasa nka ye mu bia nka be sori yakọ o kan kure na me boa onse bebre ntimi ntra Yesu na ase enkosi se Yesu be sira wo mo obo pe wo mo ho dodo me ba Yesu nche dada ma ba ware ho mpa yesa ma ba na ba ko so aba me de kra de me nya kra ka be Yesu jani me so ma ware o na me ku apata se bro wa bo mi ya hwe me se he etu ma bom pa ya senka wurade kura nkuno eso nyame da so hwe no ono obi so ni problem aba ana ma bom ma tra wurade na so na ma cha de ma tra se nya botre atu ho che 3 days na woni biribi a wodi Yesu ne kan yo tu fi se obo biribi o mudi anka Yesu be ka se o muni biribi o mudi obu niska o ma ware anye Oma jumanye oma biko asa be yare kwa wo mu ni paduam enso still omo da so ti Yesu na ase som no bo nsema sankofo ma me hallelujah esu wei e wo nipa mu a se ne tie bia no Yesu be shira ne ho kire no enso no osom nyame yenko Lucas empati ba ko Lucas and Paul, the tobacco. Luke chapter 1, verse 5. And to be able to when you bound was what you Luke chapter 1, verse 5. Was it you that Herod Ebreson? Also for be at Nasia, or Fredo Zachariah. I will free Abia as of Fukum. Professor Fukum, but I tear the background of the was it not a year? Aaron, a mamba no mubia, or Frano Elizabeth. Bamano, Efra Sofukum, or Banos also, Effie Aaron, a manu, and so as of Fukuna will be memoir. Fine. That's all Babushia come. Verse 6. Was it no movie in Tinny? Fire him. On a gophobia or what you will nipper him. No more cook or dear. Omu di bone oba kuma mu de omu di bone but nyankopon asem di Yohane subon ni ma me papa Zachariah Elizabeth e ho adanse se de di kan oba na okuru ni nyina afira asofo abusuam de to so mienu na omu mienu nyina tere Bible ka se wo tene a baje se enye nipa adanse o Bible nyankopon konko adanse omu nyina tene wo nyankopon nim na nipa nim keke nyankopon nim Womo tene na chiri no bia bia na omo san womo san edi awurade ahyade ene tene na edia ebimu no omo yi bia firim no omo yi bi firim me bo a womo di ni nyina obo nsema sa warefo ma me hallelujah me tell adia bia o nyamesom Obi fra sofo abusuam o mienu nyina yes obusuam eye pa nyame tumi wa abusuam ni mienu nyina mu de to so mienu wa bo tene wo nyame anim obabra boy kama de to so miensa nyankopon ahyade bia wo de ama wo mu no oba do okunu ni nyina no wo mu nantim pepe
Obudi super papa, a hoonery, any asem. Look at him. Look at the family. What's it, verse 7? One can't say, and so no money back. Now, where was I said, "Are they?" Was I almost at "Are they?" Obi a bomi ani nyina mfra so fo abusuam ya metumi mu na musa ya tene ne fo nyame anim na musa di nyankopɔ ahyɛde nyina na tene ne die nyina so pepepa ɛho ni atsɛm ɛyɛ na afɛ de mu problem ɛyɛ na afɛ de mu ni ba ansa me de ba ma won sɛ every sɛ ne nyankopɔ wɔ botaye bi de yɛrɛ yi de ma wɔ mu sɛ wɔ bo bɛ wo ɛba bi wa mu kase ba ko pɛ no bɛwo nanso obɛsere de wa wa pem wo ba ko pɛ no bɛwo nanso obɛsere de wa wo de ayi apem na me hyɛ da ne siesie sa busua ne sa nya botre twa awurade no bɛbo awata sankofo yi hwɛ wo bo profile de ma bɔbɔ so akyerɛ wo no asɔfo abusuam wo mo tene wo nyame anim wo mo yɛ nyame ahyɛde nyina pɛpɛpɛ nanso no wo mo ni ba every side Elizabeth obonini ana wo mu mienu nyina na o manyinyini ngografo ne mrewafo o mu ware o ma ne mrantebrem afede o ma bompa ya gba ye nyame adwuma empa ebo na no yiye mai o mu de abon kokora ne mrewa afede de to so de to Zakaria ene ne yiri Elizabeth nyina chi o mu ja nyame adwuma ye o mu ja Yesu akiri die nyankopon mu po no a Christopher bebre nim nyame hu nim de sum nyame kakra na sa hotere ba pɛ nyame ne amen sum biem asɔre ne kra magyan ana men kɔ biem ana ya sa me kɔ asɔre no ana yare ana mame badwuma kɔ asɛi ana se no magya Yesu atiridi no wa broko ne da akyɛ hwɛ verse 8 was na ba sɛ eduru na sɔfo dwuma so na ɔyɛ na sɔfo dwuma onyankopɔn anim no sɛde na sɔfo dwuma ɛteɛ no eduru no so sɛ ɔkɔ awurade asɔre dan mu akɔhyɛ enuham ɔnsabere na ɔmo se kan incense nom Yesu ba yɛ de saa nneɛma no ni hɔ wɔsɛ na wɔhyɛ enuham no nipakuo no gyina adi hɔ ɛbɔ mpae wɔsɛ na awurade bɔfoɔ bi ɛbɛyi ne ho ɛkyerɛ no obegyina ohwam afɔrebɔkyia no nifa na Zakaria hono no na kuma tuyi na yehu ka no wɔse na ɔbɔfo no ɛsɛ no sɛ Zakaria ensuro na wate wade srɛ hallelujah na woyiri Elizabeth ɛbawo ɔbabere ma wo na watuni din sai Yohane hallelujah shahutira Yohane suboni ni papa Zakaria ene ne yire Elizabeth hwe wo mu di nyame asade bibia da ne kwamo still wo mu hu tire wo mu enso still no da so gina nyame afore buti animu a oguso a wo gba afode ma hwan onyankopɔ ada na ho akire wonti wagya nyame afore bo ada na ho akire wonti wagya nyame adwuma ye wodi se oho akire wo no a uguso ye adwuma numu no enum ne nyame bofo ede enne enkom hyade ne bra mo ye yie awurade ma wo ye yie wate empo awurade nipa ya tena me nkyɛ ato aso na nsani oni biribi a odie omo da so te hɔ obi a nkompleni obi a nyi obi a nkɔbɔ ne yɔnko amane sɛ ne yesu na hu na yesu na hu obi a nye yɛ saa ne ma no yesu hwɛ omo di wɔse da bi nkɔfo wei mesra wɔ ma sa na ɔmakɔ awurade nyɛ saa ma wɔ yesu din mu ti kɔ so so awurade wate ensai awurade wɔde brɛ na yɛ ade wode ahokyerem amaniem ehawum hiam ekam deɛn wode kɔsoso awurade bo sɛ de Zakaria ɛyɛ na busuamu yɛ nyame honhom tim ɔyɛ tene ne ni odi nyame ahyɛde ɔso pɛpɛɛpɛ edi ya na tam sɛ binom busa sɛ na awurade mentutu so dudu metua o se nko wiase nyina nko ka sɛ mpa kyerɛ abɔde nyina mekɔ
afei so menya mi kunu bone menya me yire so bone ye ba afode a me so me kakra bitimi yi ko emanya me hu ni se me afam de na maye no afei so mabrabo so metumu se makoma mu no kronkro ye wom Awurade ma so mo wate emfie duni sela me hu ani monyam nje Awurade saa na te de a meja wa kiridi saa na abeka na last bi na me ka kire mu se obi ba me nkyɛn wɔde sɔfo sɛ afiwe paa Nyankopɔn mama nware a mehwe ase na bɔ dwaman na me si oh bra wɔte ai mani abre paa ada na akasa na abotre Awurade de oyire bebre o na abotre de opene Awurade de bebre o wɔte me mpɛsɛ wɔde yɛ fompan bɛɛrɛn ebe me mpɛsɛ wo ho bɛkyere wo na de nya abotre ma me wie me kasa kyere ma me wie me preach ma me wie me crusade no ma me wie de me pɛsɛ me de wo yɛ no ma me wie kyere ni me kyere ni wo do na me kyere ni wo wie a me de wo bɛto adwuma no so na be hu na japade a wo nsa bɛka o je so a me kase pa ma me wate nti tu hu kyere Awurade wate aho kyere wo ho na so kɔso yɛ nyame adwuma aho kyere wo ho na so kɔso soma Awurade aho kyere wo ho kɔm de wo na so kɔso tena Yesu na ase menim sa wo bɛyɛ ye to so mienu wo munya abotre ye be posisi awate ebo we wi abepon wo munya abotre be patient wo ba transia to aso na nsani ya woni biribi a wodi the Hebrews chapter 10 verse 35 ye be bompa isisi a Hebrews 10:35 Bible edition pese Awurade fa so ko mani ko tim na hunu nyame ni su wo hunu se de obesi na tena ase afa obetimi de la koro pa hira wo na nso nya abotrema ne ntete wansa to bi de sia wo ka so ba Yesu nche na da no na ba pajaro na nkurusa ayire papa ekuru papa adwuma papa enka wo mba so de biem ka ba hwe ase o mebo a na wo se nka sabre wa bia adwuma wo Kumase wa bia adwuma wa Accra wa bia bi Takorade wa bia bi wa Tema wa bia bi wa Brotimam London Italy ene Holland Belgium kabenya da hadia ba sore kaso bubuza sa abra na 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 nse wu ma sore na wo metie Bible edition bi afena na wo nyuma no safoa no o kan safoa no wo ba wo so ne se cheke sofo eye na anu na me ko bie Kosovo dia no na be yesa me rase fast for play na ma ba asore na ba ko bie America dia no na me duru America no ba bia e frɛ me hwan ana e me fa Holland so so me nko hwe Holland dia no me mani ba me so na dia asa ti da na ze na me yesa nka me ba asore na woni wadwuma fon be yi ho no saa ana me se woni fa pem tu ba Yesu nchaya watetew ema fa pem ade usi ho e kyerɛkyerɛ na hyɛde nyina ensa na ode dia ka ba bɛrɛn aba bɛdomo ma me nko Isaiah ansa me ba Hebrews ka Isaiah chapter 30 verse 18 penya me ni su no empere ho wate o be se empere ho Isaiah chapter 30 verse 18 Isaiah 30 verse 18 o say na enti Awurade yaran o twen ansa na wa yaran wa dom Awurade twen ni subai no enti ma Awurade ntoso ntu ni subai no Yesu se ensra ene de me Yesu me Yesu ntu du ama no enti su Yesu su ni Nyankopɔn ni su wo se enti Awurade ayaran wo twen ansa na wa yaran ensan wa dommo wo twen ensan wa dommo wo se na enunti ana o ma ne hoso ensan wa yeran wo humubbo hallelujah Awurade be ma ne hoso wa brabo mama won kwaje ensan wa humubbo de wo pana be dommo wat tena Yesu kan Matthew 6:33 Nyankopɔn hine ne tene pe no ansa unya no wia ono a brese mo de dia ka ba be ka ho Pano obi adi hwa obeja eyire ekunu emma efie ene nsase ho meni asempa no ntia onya ho mmo ho ewo wiase ha eni wiase ebeere yi ebebanum
wɔse wogya efie hɔ ɛwɔ ye wo ne Yesu nti a wobenya afie so efie ɛna wɔde kɔgye afie ta wɔte aseɛ nti sɛ Yesu nti woyi baako pɛ sɛ na wɔno bɛsa de bebree abrɛwo ti do se obi a pɛ so kɔgye ne kra nkwa no ɛbɛɛrɛn ɛbɛfiri ne nsa but deɛ me Yesu ne nti ɛne asɛmpa na amasoma ne nti ne bibi ne sika ne kra na japadeɛ ɛbɛfiri ne nsa no ɔse ne nsa bɛsa ayɛdan aka. So you see the principle to allow te Awurade ase ɔtwɛn na wadom mo ɔma ne ho so ɛnsa na wayɛdan wahu mo mmɔbɔ de so amen wɔse na atammuo Enyankopɔn ɛne Awurade ensira ɛne wɔn a wɔtwɛn no nyinaa obi wɔ dɛm ha saa obi twɛn Awurade saa ɔse nsira de wɔte ensira ne wɔn a wɔyɛdan sɔfo na wɔtwɛn Awurade nsira nka no maame na wɔtwɛn Awurade nsira nka no na wo mo to akyere ɔda so te Awurade na ase hana Samuel ba bɛtɔ yɛm wate nsira nka no nipa na wɔ nibi nanso ɔda so Awurade ani mo som Awurade nsira nka no wɔse verse 19 wɔse na ɔman ne bɛtena Zion ɛwɔ Jerusalem na wɔnsu bio mante ha me o onsu bio mante ha me o wɔse dom ana ɔbɛdom wɔ atie wo ntiamu no wɔse wɔtea pa ɔbɛgye so yeso amen ana Awurade tie ti nyabotre wate nyabotre ye tam no kɔ ye ka ho ne yempon ye bre no kɔ Hebrews 10:35 ti Awurade asempre wa brabom enkoje sakawa ensua enyu yonku bi achi na we na me na wi stu the land cruiser wodamu na me na wi stu the da ya wasie Sabi pa no heaven there on kwaje wasakra on sakrai na bi wasakra kura na nyame di sa japade na dom no a wo de ne bre beba abrabo nya race enya mirikatuo na yakasem wasan me ho na tintina be so me ba be san ho because Awurade obo obi ade ne sebre da wo be wo nya ta da na mewuo ba bi a be wu ato no nya ho ara nso mewu ato obi o be wu ko enya ni furu ne asie no obi so be wo ya be de dare se wo hene tesa obi a ne sebre o de ba wiase nti nse obi e ma wo nwene ya moroso ma ngosha ho apom nyansa bi anim misi Hebrews chapter 10 verse 35 was entimu ntomo namo a ewo akatua kase no nkyene nam ye na wo Awurade mu no enkasa ahotire nti wo to atwene entimu nto wo nam ye ne wo nkanya ne nkyene yeso amen. Verse 36 was na boaseto verse 36 was na boaseto eren ehiamo ema wonkanya no so ntikoso so Awurade yie pa na to boaseto ho hiamo was na se muwie de Onyankopɔn pɛ no yo a monsa akade ba de bɔhyɛ no onsa bɛka bibi wate was na aka kakra bi na de obɛba na nya ba na onche de so ame pa na de otene no afiri gidie mu ebenya nkwa na se wotwe ne ho a was ne ho kyere ne nti aware mu sikasem mu adwuma mu ne ho kyere no onya de obedie was na was wotwe ne ho a ne kra ani nyarai enso no na yan de yeso ame pa yemfra wona wotwe wo ho kɔ osaye mu no mu amen wo ba mbetwe wo ho gya asɔre o meja Yesu akyiri no makɔ no bu ntimi ntra ase nansa ema Yesu nkogya wo mkwan no wo bokɔ ahene fa no wo mkɔ osaye mu ba de ye yenka wo ho o ba me amen yenka wo ho yeso ame pa o se na nemom ye fra wona wo gidie ekɔ okra
enkwagye mu mame ame kase pa ukofia kai James chapter 5 verse 7 eka abusafo me de obesi ha na mabɔ mpa ya ma wate enkyɛnkyɛn oyi ɛwɔ ne de an na fi ensuro wate enkasa Awurade agya wo watena ne nkyɛn to aso na nsani na wudi bibi a wudie ɛsrɛ so ana saa de bi wo yakɔtoɔ akwantuam ana saa ha wo yakɔtoɔ obi kuro so ana saa ha wo yabɛtɔ ma me ne o papa ni ho ogifo obi ani ho ɛsrɛ so wotu ani a bibia ni wo ɛkyerɛ sɛ empuntuo bɛba nanso kai sɛ Awurade ɔbɔ kwan ɛto baabi a kwan yɛrɛ yi ɛna wɔmansuo epie firi abotai mu obie pukokom sɛ Israel fo mfa so enti biribi Awurade yɔ na na sɔre gyina hɔ me mpae wate sɔre gyina hɔ me mpae kofuko ya tena me nkyɛ ato aso na nsani a oni biribi a odi mesira no pa okra sɛ Awurade nsam sɛ Awurade hu me mmɔbɔ na me nya botre wɔ ho na me ntimi tena wɔ nkyɛn to aso ɛma biribi nsim me ne wɔ ntam kwan ma me hwa amaneɛ ɛkɔm ɛde me yɛfo mpan na me nsa nkɔ me ntwe me ho mfiri wo ho Yesu mɛtena wɔ nkyɛn Yesu mɛtena wɔ nkyɛn deɛ nkurɔfoɔ keka deɛ amanfoɔ de yɛ me atamdidie animtiabuo ana awo a menwo yi yɛde twa me mpoa ɛka me die yi yɛde twe me ana amanfoɔ kora se na wonya me no wɛn deɛ ɔbɛdi matam di matam deɛ obiara ka deɛ ɔpɛ nanso Awurade kɔbɔ de me ama nipa keka deɛ ɔbɛpɛ nanso Awurade mɛtena wo nkyɛn wate mɛtena wo nkyɛn me nya wakyere die da menim sɛ me brɛ bɛso Awurade mɛtena wo nkyɛn Awurade mɛtena wo nkyɛn o na madɔ ni awodo o na mayɛ ni awopɛ Awurade mɛtena wo nkyɛn Messi Awurade yi mɛtena enkoba biao menyame Awurade mɛtena ye amado ni awodo o na maye ni awopo Awurade mɛtena o bia obi ama won saso ko from Israel wate wa oba soro ani asase tumi nyina ya odia Awurade dia opao e na woyɛ ti dia ka nyina an se wo pɛ e na nyɛ hɔ ka kuru wa idia ka dia tu ya idia dia dia fa mu idia Awurade se nyɛ wo pa ka me gya wa tiridie nanso pɛ ɛna nyɛ hɔ Awurade na mɛkɔ so atra wo nkyɛn deɛ wo dɔ na mɛdɔ deɛ wo pɛ na mɛyɛ kae me wate Awurade hyira wo mayo deɛ ɔbɔ nsam pɛ sɛ ɔde apere ɛde asɛ impatience asɛ ma me nyan nkɔ na me wokyerɛ me metwa saa ne no mu wɔ Yesu din mu ma wo ma abotrɛ ma wo ma ntoboaseɛ wasɛm sɛ ntoboaseɛ hia yɛn na si ewie di opɛ sɛ wode yɛ no ya yɛn sa ka bɔhyɛ no me de o ma nyina hyɛ wo nsa de o tie mi bia me de hyɛ wo nsa Awurade bɔ kwan to ba bi e kwan na ma no aha yɛ srɛ so ɛkɔm so de no nanso obuso yɛ wadwuma aha yɛ srɛ so ɛkɔm so de no nanso obuso ɛte wo nase na nsa atoa so woni de odie woni yere woni kuru ne wɔnwo ɛka gunu so adwuma sama yɛ de ma no wɔto na ne ntɔ ba bia nanso ɔda so te wo nase sɛ ɔnyɛ bɔne da Awurade hyɛ saa nipa no ma wɔ Yesu din mu na minim sɛ wobɛgya no kwan ɛwɔ asomdwie ɛne animonyam mu a ɛde na kɔ animonyam mu wɔ heaven hɔ na wobɛbɔ no ho ban sɛ da bi a ɔntwene ho ɛmfiri wɔ Awurade wɔ nkyɛn mebɔ mpa da wase na de wo mba sɛ wo nsa yi deɛ minim sɛ ɔbɛma yɛ abotra me yɛtema twa wo da berɛ sɛm no wɔsane abɛhyira yɛn
ya de ahoto so sa adom no abaya kese e wo yeso yetima transe ama wo yeda wase so awurade utie me e wo Yesu dim na mabɔ mpae